Today is verse 39, yes? Yantilela. Sholoka Sunchog Balari. Sunchog Balari. Claudio. Ala. Lasso Sholoka Sunchog Baasita. Nihon Chongchen Chok Turkey December here. Gongxi Semba here Chu Rinban say. Chongchen Chok Turkey say that Samba Zombo Senchen Tamchik Dunyan Samjite Yunchi Munchi Golese. Te Mena Chu Jitaba Rayans Tambu Chu Kond. Con Hyoko Drayon, Toussaint Gamson, Condon Con, Hepokabla, Tassamba Zombo Hyonchok Sente Golay Sandu. Mixer Sonji Jum Dendik, Sonzaka, Tatuk, Zegananda, Nikap Yananda, Nikapton Tatuk Devaji. Putzamchi, the men they don't tamchi, can Yonkon Zubon and that is Samson Hyonchik San Rinpoche, the Yinsaka. That is Samba Zumba Hyonchik San Sage, you don't get it, the Niji Sage, Chulu Sudu Sina. Niji Mena Chulu Kandina, Jik Tomban and the Chito, Himbo Mem and the Jido. Chulu Kandachi Gola Huna, Niji called Yesu. Niji don't go shirab go chiji tepa ichi sechi Yesu te Yunayo. That not so no sonji bag Niji the Jig Misarwachi. Shuri mepe Niji. Tenecere the Jig Danya Yambanyak Niji. That is so carchimbon and Shuri mepa, Zeta Modon Sentient Chepa mepa. Urhuli Chepa mepa, Pomola Chepa mepa. Dona Jerizan Sentient Yudu Somala, Samlo Tonja, de la Shodo Risma Chepa. Dandrakila Samlo Tonjito. Then it mixed it, Daniel Yambanya said, Dal Dwame, Nian, Mr. Niji Mage, Dado, Nian, you got the Sentient and the Hiyo. The Nugati democi do Hupuchi Rendro show, Sejido. Then wrong Kachi Lunga Yak gave Shava Kondo, Conchi Drumnayo, wrong Ton Jombata Mayan Patik. Yen Sempian La, Toma Movie Jind Ard Hirak Tissa, Toma Sank Yeti Nijik Gozo. Bar the Hirap Sis, Tamajere Sechin, movie Jin Dip. Then is what no sonji bag. Song with Chechu Segan, the Mandara. Then Niji gave Hondo on Rosolid. Niji gave out the Yamdan Dropney on Rosolid. Niji gave Jis in Jugado. Tonta Parson and Niji took some root and gave out the Chigma, give a no. Me give a tokla, don't give a mind, but the new Yuli. When Naturi Chulu Kashik Sanchin Sage, Church, Razuna, de la Geva in some Sukochak, some related. Number two take out party gana, that they don't give a marry, give meanly in Balana, give a red roost, the knowledge. Matsu number Sonji Pag gave a drip sets hands on the short in Tarsiona, Tepa Tononjus Osiona. Chaga Chulu Chiku Korchin Dunsiona, Jahion Turma Chizosiona, Kanda Chizosona, Niji Hyonchuk sang, Sempian Kotang Samba, the Zon Sanzonte. Then we give us a gun and a pantosi mato main road, Turkey Regido, Samba Zombo, Sendiju, the Dachilta, Niji the Mandavas. Then we Regido. Yonsha Chu Nyamlang Zobo Nandate, Nomba Sonji Baka, Kandi Jiji Kola Samno Tonso, say Chanchina, that Chu Nam Chunyu Kola Samno Tonso.
다 쪼체히 더더 대마도 추준본부 제트 여동 요시 님본단다테 마상마 단다테 주녁토 주녁 세지티토 밥도 요드 다 주녁 세지테 추탐직 토 요지체지 추탐직 세거드나 다제르지도 롱동 옌 오다 열동 예젠세체지 다티 노임바 롱라 삼노토나 류ngo 여슴 대동 탐바가 미 온보 나 젤라소가 구고가 대초마이 추리 근데 슈르지 여드 논도 지금 미크 여드 논 지금 즈나비 여드 투지 자 제여드 트루스 세찬지 그 로동 트로바세 탄다지 다 진도연 남바 나세 대도 간다주나 통투 연던다 다 추세 다 추텔라 추니 줄레 추니 티콜라 삼노 동구 조본단데 다 때리도 추인디 콜라 삼노 간디 용사상고 슈르 신노줄라 삼나 자침부 노쭈치 센첸 삼노도 중부 바르드치리 타타 공두슈 반도연 남바 나줄레 꼴레바 퍼선 조바 Zul Tongwana Zul Garse Majon Halling Gungenduzinada Tongsu Dal Tino Yanda Choli, Trotanda Choli, Rure Yatsoma Yolis. Dedo Toma Kandaji Sango, some Duzinadaji. Tohi Matonan Chaga Magawaji, Dem Drip to you Yasanadaji. Jerry to the Chip Ronk Sam Tela Flubjonch Matini. 코롱 그제래도 찍대가 남정 미성 동동다지나 휴르지 농도 진도 간대요나 지 초마고지 인다 덴바인상 무보인상 지 잡대요상 상상나데 지 요레 당문이 그 갈에 잡자조니 송지 그 텔라 냐 간디 송도 라마 담바고 간디 송군도 롱고 떡히지 동용나 다티 노 염바 노도 추인도도 총만 지 메파사노 세치엔지 치치올지 메파사노 세거다 유언 찍종 요반메 간디즈나 찍 떡히 뭐마지 동부터나 인주사가 롱 룩슨 쳐세지 공용 메모나를 렌도래 던지서 다들 메바레지나 마인 바지 농도 투인도 메바사 던자지 연도 던도 초마 던지 떡히 동도 다지 동부 가능용스 바르드 가나밍 타마 간진 로스는 그 티콜 섬노치 동 틈나 동 고고 요레지 대 하침부 더저도 티 추탐치 그 추녀테 콜라 트 던지주 섬노치 동나 추 탐체 그 추녀 세죠 추녀티 토라피 센테지 코르트 티 코르트 영모지레타나 티 추녀테지 하코나 테네지리도 지 니캅 그 데와 텔리 용군도 타투 그 데와 텔리 용군도 지기 현실리 존룰레 현실리 탄룰레 세진 원창 다 미르조본데 도존티도레 타투 땡지 데와 조송지 공풍 rinpoche 세르치요 지 추드츠 초막 달라지다 티 송지주 공풍지 상조 사 송지고 공풍 센드위치 생 추니티 갖고고 추니티 하고 고바시 빨라 추라 떡시 마시나 생 추니티 하자바 니니 고고 말이 근데 또저도 다당 나초 처음이지 쇼고 드용 서 지지르지도 초가 단 예조도 또서 냠는서 근데 던지 존도 또서 초마가 생 루판다 지소요 생 텔라지 지수 서버 용지지도 생 추니 도지지 탑시텔라 베조요 당에 마니진 되거나 마니 가신 되는데 마니 텔라 때니 니 생 추니지 또 온도 추니지 또 온도나 상조 쇼고지 쇼진 차건 룽어 드바 용나 니 생
sang chunya second chu chunya to ondruna so dino yan samji dega na loji lo ni lo sang kandisu to yona sound de tatte to goba shepala datin tong yimba tu yimba tatandana sasa shiri yojin ditoni tong to gele ma to ndeli yend kyorong to onji yole mar dito to so de ndo tsomala samlo toni 간지 생거 somtazo 근데 대리 제제도 아주 쇼로가 근데 선주 소지바레서 코난 비탄지 손티 때 가서 선주 소든 버토라 논세 트라발럭 덴바메서 논세 트라발럭 덴바메서 논도 진도도 총 Uni hiena sanji chorchana raji, gondi shupanonya, mepa sanno zanchi mato. Ta uni hirorgo nondu jindo do topsila. Tohi uni ji heyona, ta zonsa me, nuksa me, sabo sandu zinanda, kechi mrongyam. Keri dul dong kechi mrongyam sezo. Dul tezo dana, dada tsoma pi tohi gana, dachentama, Momboji, Tondu in the Jigme, the 10 Momboji soil, which are illusion, Hundoji in the no judge sentient, the son of the 10 Momboji suit do yoni, then it to tip the tank jig on a tama, Penangatsu lupund, Chahi Latina, Deni Lupord and Lupu, Nilu, sounds of towns and Zuguns and memory. Then it is the Tolacheris of non central. Locked it then by me, son de Chitaya, the La Tohian, Jimaji, and the Katzon Ponton is couldn't not talk on the lawn and mix. That you couldn't number not talk on Jimato, only Corvasage, young disease, Tabanyan, Yoga Mari, send not to drink, so what send to the Tassanga, Junior de la Summer, Yanchi, Munchi, don't Dico la son tongi tele carce yole ma chujum pombo jete yaton ndodo no Dzogchen tsoma mbapsan date sang chunya jibu to driana tene titola son tongi te carce te to sona shurone kandrajin hon dena i te do tsoma ki magu mugu kuba manjirze 지르지도 슈로니 찐란지 노즈다 종네 지 다지 두모 간디 요데나고 더지르지도 롱살라 생가 추니 생가 추니데 또손 대도 탐지 구바 공용요 말이 마 몸만 디발라 구용바 말이 다탈라 구고 말이 마오발라 구바 저거 말이 근데 저트나라 테 또잖아 Pondu guzi yole mare, drumdu guzi chigo yole mare, Ponu shahi lindin roditana. Tizo wondanda te chig lama tambarilla, njalni, tiko la yanchi majirisha, chig ngodo drubyon danda zunako, tengi tozi chig tafi. Te to sona pento yatoga, ronla chirijido, kundi nyambani tabasi sang chun to sona, chig sente yendo mandarwa chig. Tata no yu kupanji kumari says Chonyarba do yodo tundro nanson sank nijin tongan do chul no hi gaji to drazo gaji to madiva yongzi ji zo mata ju hinkam kanda ji mixer de cholan tong de songji mbon chom bu hyang ja song tu gan te chula ji yo ji jesero gabu de jin zong te gun mar rong ti chuni te to cha de tandra ji re on je rong tandra ga ji zan san da san ji yan do mandar ba sang san yan sen chen den ji drub gana ko ji mbepa to tsurwa mugu pa ji de la pena gundu nor to nyama no yang pe mu bu yo le pena nyama no kar ya da ni nyami wo nana tong wo zen de shar ko sam ji nyama na mbepa to tsurwa go ma ko rong sha re do din no yan da san da sang chuni de to cha de san chen ge tuan de mbe han rong shong ji 투주 통주 떡주 세지 나츠 제르제 추노를 디노이는
sang ta nomba sonji patik ta dodo suhiana galche shu tombo samba zombo zodo tani bardo loyon zoyanga te sang te segan chuni kola sama tongo gole reso nanto hyadro hina salam zo toru ne dimon yedu dong se te kazo mo di loyon zotsare ta deri jerejido di I choose to say something before to start today our the verse. J'ai juste dit quelque chose avant de commencer notre verset pour ce jour. I just normal way to kind of please to generate bodhicitta. One way, sorry. To generate bodhicitta. Il faut générer la bodhicitta. This kind of the whatever you undertake Dharma activities. Quelles que soient les activités du Dharma que vous entreprenez. It is very important to have a good heart. Il est très important d'avoir bon cœur. Without good heart, sans bon cœur, your Dharma activities are rotten, meaningless. Sorry to say. Vos activités du Dharma seront pourries et sans sens. Désolé de dire ça. And with a good heart, avec le bon cœur, Dharma is become the genuine. Le Dharma est le Dharma et le Dharma devient authentique. And what does it mean, any kind of Dharma activities? Qu'est-ce que je veux dire par quelle que soit l'activité dharmique? It doesn't matter you are listening Dharma or contemplating Dharma and meditating Dharma, or you are reciting Dharma or pray Dharma. Alors ça n'a pas d'importance que vous soyez en train d'écouter le Dharma, de contempler le Dharma, de méditer sur le Dharma, de réciter du Dharma ou de... And very important is enhanced by the good heart. Ce qui est important, c'est que tout soit augmenté grâce au bon cœur. And also is when you are talking about compassion or kindness. Aussi, lorsque vous parlez de compassion ou de bonté, gentillesse. In the Buddha's compassion is very extraordinary. La compassion du Bouddha est vraiment extraordinaire. Generally speaking, de manière générale, each religion talking about the compassions. Toutes les religions parlent de compassion. But most sometimes very much partiality. Mais la plupart ont souvent beaucoup de partialité, sont très partiales. But in the Buddha's compassion is. Mais la compassion du Bouddha. Impartiality. Est impartiale. Equanimity. Et équanime. Equal of. It doesn't matter human or animals. Et elle égalise les humains comme les autres êtres. The equal of the enemy or the families. Il y a aussi l'égalité entre les ennemis et la famille. And there's no kind of the partialities. Aucune place pour la partialité. You concern equally all the sentient beings. Et on regarde de manière égale tous les êtres sensibles. It doesn't matter you man or woman, it doesn't matter you are child or old, it doesn't matter you are Buddha or sentient beings. Et ça n'a pas d'importance que vous soyez un homme, une femme, un enfant, un adulte, un Bouddha ou un être sensible ordinaire. You give your compassion is the equally everybody. Vous envoyez votre compassion de manière égale envers toute personne. That is the magnificent, extraordinary. Et c'est cela qui est magnifique et extraordinaire. And this kind of good heart we needed. Et c'est ce type de bon cœur dont nous avons besoin. And also whatever you undertake the Dharma activities. Et aussi, quelles que soient les activités dharmiques que vous entreprenez. And firstly enhanced by the good heart. Ça doit tout d'abord être implémenté par ce bon cœur.
And also it's like kind of the sealed by in the middle and sealed by the wisdom. Et ça doit être scellé au milieu grâce à la sagesse. The end is you dedicated, make generous to the sentient beings. Et à la fin, on doit dédier tout cela au bienfait de tous les êtres sensibles. Therefore, any kind of you do the virtual things. Et c'est pourquoi toutes les choses vertueuses, quelles qu'elles soient, que vous faites, And your compassion goes before this virtue. La compassion s'applique avant ces vertus. And the middle is with your compassion. Et au milieu, c'est aussi avec votre compassion. At the end also is like compassion. Et à la fin, ending. La fin aussi est avec compassion. Therefore, at the beginning, middle, the end is all the times enhanced by the good heart. Et c'est pourquoi au début, au milieu et à la fin, c'est toujours amplifié par la compassion, le beau cœur. And therefore, I ask to you, please to generate bodhicitta, compassion or good heart. C'est pourquoi je vous demande d'engendrer la bodhicitta ou la compassion, le bon cœur. And then in the middle, puis au milieu, in the Buddhist philosophical point of view, du point de vue philosophique bouddhiste, and what is the very important? Qu'est-ce qui est très important? Very important is the natural expanse. Ce qui est très important, c'est la grande étendue naturelle. Natural expanse of the phenomena. L'étendue naturelle de tous les phénomènes. Phenomena. Les phénomènes. When you are constantly phenomena, it's a little bit abstract nouns. Quand on pense aux phénomènes, c'est un petit peu un nom abstrait. And when you're talking about phenomena, lorsqu'on parle de phénomènes, included your body, speech, mind, ça inclut le corps, la parole et l'esprit, or your 5 faculties, ou vos 5 sens, and externally, et à l'extérieur, all the 5 desirable objects. Tous les 5 objets désirables. For instance, form, sound, smell, so on. Par exemple, la forme, les sons, les odeurs, etc. These are we call the phenomena. C'est cela qu'on appelle les phénomènes. And then we're talking about phenomena and natural expanse of the phenomena. Donc on parle de phénomènes et d'étendue naturelle des phénomènes. Natural expanse. Étendue naturelle. That is the essence of the phenomena. Ça, c'est l'essence des phénomènes. This is the feature of the phenomena. C'est les caractéristiques des phénomènes. For instance, if you say the nature of the phenomena, what it is. Par exemple, si vous vous dites, mais la nature des phénomènes, qu'est-ce que c'est? Maybe you can to say, I heard a lot of the natural expanse. J'ai entendu peut-être que vous vous dites, j'ai entendu beaucoup parler de l'étendue naturelle. Natural expanse. Étendue naturelle. But when you say the natural, mais quand on dit naturel, that means no cause, cela signifie qu'il n'y a pas de cause, no condition, pas de condition, no anything that depends. Et rien ne dépend de rien. Therefore we call the natural. Et c'est pour cela qu'on l'appelle naturel. The meaning of the expanse. La signification d'étendue. Deep. Profound. And extraordinary. Et extraordinaire. Therefore, this kind of translate natural expanse. Et c'est pour cela qu'on a traduit ça par étendue naturelle. Then, in the philosophical point of view, et du point de vue philosophique, you should to think natural expanse. Vous devriez penser étendue naturelle. You need to meditate on the natural expanse. Vous avez besoin de méditer How you can to understand natural expanse of the phenomena? Sur cette étendue naturelle. Et comment vous pouvez comprendre cette étendue naturelle de tous les phénomènes? Then you need to but analyze what you have
for belong the yourself, body, speech, mind. What do you perceive externally, varieties of the appearances? Vous devez analyser tous les phénomènes qui vous appartiennent, comme le corps, la parole et l'esprit, et à l'extérieur, la grande diversité des apparences. If you do not analyze, si vous n'analysez pas, there seemingly looks like everything is substantially existence. Eh bien, tout a l'air d'exister substantiellement. We say childish children, like childish sentient beings. C'est ce qu'on appelle des enfants, des êtres puérils. Looks like I am existence. On dirait que je suis existant. Externally, whatever I perceive the appearances, et à l'extérieur, toutes les apparences que je perçois, looks like existence. Elles ont l'air d'exister. And this kind of the error mind, misunderstanding mind, Et ce genre d'esprit erroné qui est plein de méprise. And now you need to learn, to analyze, to utilize. Maintenant, vous devez apprendre à l'utiliser et à analyser. Precisely, decisively. De manière précise et avec certitude. And also you just listen, you need to listen to scripture of the Buddha's teaching, what Buddha says. Aussi, vous devez écouter ce que le Bouddha a enseigné. And also which kind of explanation from your teacher. Et le genre d'explication que donne votre enseignant. And you using your own intelligence. Et vous utilisez votre propre intelligence. All those varieties of the phenomena, inner, external. À l'égard de toute cette variété d'apparences, qu'elles soient à l'intérieur et à l'extérieur. Where it come from? D'où ils viennent. Where they are abiding. Où ils restent. Where they are dissolved or going. Où ils se dissolvent, où vont-ils? That's if you analyze through this analysis. Cela, lorsque vous l'analysez, au travers de cette analyse, the purpose is you should to realize that natural expanse. Cela a pour but de réaliser l'étendue naturelle. When you are realized natural expanse, quand vous avez réalisé votre étendue naturelle, and that moment, external phenomena or inner phenomena never make error you, never obscure you, never make problem to you. À ce moment-là, les phénomènes, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, ne vous envoient plus vers la méprise, ils ne vous trompent plus, ils ne vous obscurent plus et ils ne vous aveuglent plus. Any kind of the samsara, nirvana or phenomena, tous les types de phénomènes du samsara, generally speaking, de manière générale, it's never obscure or made problem the natural expanse on the past. Ne peuvent pas obscurcir la nature, l'étendue naturelle. It's never kind of damaged in the presently. Que ce soit dans le passé, ils ne peuvent pas non plus l'endommager dans le présent. It's well never ever nobody cannot damage it. Et personne ni quoi que ce soit ne pourront jamais l'endommager. And therefore, when you realize that your own natural expanse, c'est pourquoi quand vous réalisez votre propre étendue naturelle, it doesn't matter you go to in the hell of the samsara. Ça n'a plus d'importance si vous allez aux enfers du samsara. You are never no problem. Vous n'aurez jamais aucun problème. Never disturb to you. Ça ne vous perturbera never jamais. make you a worst. Ça ne vous rendra jamais pire. Even you like kind of to be in the 1,000 Buddhas to visit, go to Pure Land, it doesn't make more you a better than before. Et même si vous arrivez à recevoir la visite de 1000 Bouddhas et d'aller dans des terres pures, ça ne vous rendra pas meilleur qu'avant. That is a realization of the
great equanimities of the samsara nirvana. Ça, c'est la réalisation de la grande équanimité du samsara et du nirvana. That is need to come from your own mind. Et cela doit venir de votre propre esprit. Not from God, not from Buddha. Pas d'un Dieu ni d'un Bouddha. And if you want, si vous voulez. And of course, sometimes we say it's like, I don't know, what can we do? Parfois, bien sûr, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Last time we studied already this verse 38. La dernière fois, nous avons étudié le vers 38. It's a wonderful thing to say. Whatever appears is a delusion and has no reality. Où on disait que toutes les apparences sont illusoires et n'ont aucune réalité. Absolutely is truth. Et absolument, c'est vrai. When you look at whatever you see, to perceive the phenomena, et lorsque l'on regarde tout ce que l'on peut voir, ou tous les phénomènes qu'on peut percevoir, absolutely delusion. Ce sont absolument des illusions. And there's nothing realities. Et il n'y a aucune réalité. And they're like this. Therefore, samsara and nirvana are the just concepts. C'est comme ça, c'est pour ça que samsara et nirvana, c'est juste des concepts. Nothing more. Rien de plus. You never ever heard before. Of course, you heard last time we studied. Vous n'avez jamais entendu dire ça. Enfin, bien sûr, vous avez entendu ça la dernière fois qu'on a étudié. But now you have this idea. Mais maintenant, vous avez ces idées. But before, you just like kind of drunk or how do you say it's like drunk person's way. Just like kind of follow your delusion or distracted mind. Mais avant, vous étiez comme des gens ivres ou drogués, vous poursuiviez vos illusions et votre esprit distrait. A world exist. Le monde existe. My countries exist. Mon pays existe. My family's existence. Ma famille existe. My belongings existence. Mes possessions existent. Oh, everything is existence. Tout existe. Oh, good, bad. C'est bien, c'est mal. And day and night. Le jour, la nuit. I need to work. Je dois travailler. I will forever, I'll never die. Mais je suis là pour tout le temps. Make joke, okay? But when you are studied like this, now you are a little bit too concerned. Mais maintenant que vous lisez ce genre de choses, vous pouvez vous en soucier un petit peu plus. You should to concern. Et vous devriez vous en soucier davantage. You should to study. Vous devriez étudier. It is really concept delusion. Ce sont vraiment des concepts, des illusions. I say, there are delusion. Ce sont des illusions. What is the delusion? All the appearances are delusion. C'est quoi l'illusion? Toutes les apparences sont des illusions. You talking about samsara nirvana. On parle du nirvana, du samsara. Are really concepts? Ce sont vraiment des concepts. Idea, thoughts. Des idées, des pensées. You should think. Vous devriez réfléchir. If you know how to liberate thoughts as soon as they arise, the path of the Buddha are the uncompleted. Si vous savez libérer les pensées dès qu'elles surgissent, les chemins et les boumis sont accomplis. The Buddhist philosophical point of view. Du point de vue philosophique bouddhiste, when you give education your mind, quand on donne une éducation à notre esprit, kind of the level, like same as the school. Oh, now is your kindergarten, and secondary school, and high school, or university, or like kind of the academic, like this kind of. Il y a un peu comme des niveaux scolaires, par exemple, là c'est la maternelle, l'école primaire, etc., jusqu'à l'université. Your inner understanding is to grow up. There's called the path bhumis. Et la manière dont vous comprenez les choses, dont vous grandissez, ça s'appelle le chemin et les bhumis. That means your mind. Ça signifie que votre esprit. How much approach your own natural expanse
your own natural expanse. À quel point a-t-il approché l'étendue naturelle, votre propre étendue naturelle? And also make joke. Et aussi une petite blague. My own natural expanse. Ma propre étendue naturelle. Do I need to realize the natural expanse of the phenomena? Est-ce que je dois réaliser l'étendue naturelle des phénomènes? And then someone's laughing. Et là, il y a quelqu'un qui rit. Did you heard delusion? Avez-vous entendu parler de l'illusion? Oh yes. Oui. And what does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Externally, whatever you perceived, 5 desirable objects, only your delusions. Que extérieurement, tout ce que vous percevez, les 5 objets désirables, sont des illusions. That means Cela signifie you deluded, everything is deluded. que si vous êtes dans l'illusion, tout est dans l'illusion. Your perspective. De votre point de vue. You realize that your own natural expanse, you realize all the phenomena. Et si vous réalisez votre propre étendue naturelle, vous réalisez celle de tous les phénomènes. Did you heard concepts? Avez-vous entendu parler des concepts? Concept of the samsara nirvana. Les concepts du samsara et du nirvana. You specifically do not need to realize the natural expanse of samsara nirvana. Vous n'avez pas besoin de réaliser de manière spécifique l'étendue naturelle du samsara. You realize your own natural expanse. Vous réalisez votre propre étendue naturelle. You realize it's the natural expanse of the samsara nirvana. Et vous aurez réalisé l'étendue naturelle du samsara et du And nirvana. therefore you should realize it, your own natural expanse. C'est pourquoi vous devez réaliser votre étendue naturelle personnelle. And therefore, if you understand your concept, your thoughts, your mind, and liberation of the whenever it arises. C'est pourquoi si vous comprenez vos concepts, votre esprit, vos pensées, vous aurez la réalisation de votre esprit. Therefore, this give the advice Patrul Rinpoche. C'est pourquoi Patrul Rinpoche donne ce conseil. It says, fortunate student, étudiant chanceux, apply this path instructions. Applique ces instructions sur ton chemin. Okay, that is our last time we studied. C'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Today is the 39. Aujourd'hui, c'est le 39. Sholoka sanch sogate ritong mona yago yole resonze rikpa to tomba niga se rikpa ina tomba ina rikpa ina ritong ins mepa tingon yago res ta rik se te chirido sang chunit sang nilut rik sonji tela se Ti sang nilu te rik sona te mote. Sang nilu te rik se yolma. Rikya rikhi se kaka yewa yole marat. Perna sang sam rik sonze re se tate pa yega na tandachi. Tiko la jesu re se tandachi da mato. Shoto chire ndi choloka ndolu zuna ronsem rikton nime chuk mons. Matur Umayana Ronsar Char. Hermit Chichu und Hichu Sam. Ricton Jamber Hula Yitu Dons. Then I took to Katoki Lodjons on the sound of Mazos, Samson. That wrong Sam said it. That wrong Sam said it. Muzon such. Gonla Muzon Grace, Timote Jewelry. Some can, shin can. Hakku ken sejo. Zemoje lamangari ke beshu tu den ken sejing duas. Som du kenji.
Sasa shiri chi tatandu a sanken rinken tong du kenji. Samaji sasu na chu sasi yo jina sasi yu som du kenji gole ni sama sasi yu som. Demba jin densu na ni densi yu som. La ji ngao tu gom su yu na go la ji xian ren si ji gom je sa ni gom je du su yu a som de. Xian ren si ji gom ja i de na de Ndigiyo mare. Tate yana yung tela teni rong chuni xianrenzi te tozi chik tashi zambi. Pena xianrenzi xiao yewa gamjezi na kongi kulu naza sorton tsuma tela samlo to ngi te gamja yu samdi na te zaman randa. Chi tashi zamji re dolir mato ngi tanda gamja te sang la tagi yo marwa. 지리지도 대나 미치 세대 지 미파도 덴바지고 텔라 때니 또 프르노 연단다 즈히 셈세그나 텔라 예르보 지 양데 다니 지리지도 롱고 센라 사수 카코르니 다니 셈테 셴네지 농연다 연지리 섬겨나 때지 태야 슌던다지 나세 첸치 도날 요직 사사시 Tela xianrenzi yam samgaji kal cheshu tanda yang lama nambi songundwa. Te kabde ko som dunken gamje dukan tela rong sems. Ta sem set chi do senyat se chenchi nindu. Tozo do rong sem de yona sem se jite yuden muden gumog ndipal sangto maung pal sangto pe na chi dawa top phado no yenda se sangto ndosho hedong tum soma ka khandu sa chule te jere ju do mo chak sense te la sang chuni tse sang chuni te la no to zong ne chen ra chuna ku khasan den ra te sang yun ra te te la chi se chen china ji nyu mo ba nam to li mge dipa dpa chi ku ma nyu pa na ku sang chuni te re yizong san rabu sang chunya tirido te kere judo sanyiga te tsindago march ta tati rong sen danyo pa ngoni songlo pichton wana rikton insime pase rikpa to tomba ni ta chi tela kere china sang ko la songlo chitong na sem songlo tong jite ka che shu rendu wa to zo do ndorna tham to kong de yupa chuji be pumbo jeti yaton te tombo kale zone mazuna 지 동네 생고 고라 계샤지 해요나 리 돈보 받진 진노 힌두지 쪽두지는 한 먹어 본는데 던지지요. 된다 마인 받지기 돈보 추 탐지인데 지지 던지지에서 정말 마음도 이마 그 빼라니 드니 담바 마드바 쇼여진 호와 담바 마드바 노노 그제도 남도 정말 담바 마드바 룽어여서 담바 마드바 마음도 이마 농연다 쳐고 다지 상로 동수 쪼부는데 미반는데 지나 배나 지레도 남혼나 대상만한데 다 세마도 문도 상지려도 센틀라 파 농로 거니 요 라만 남바탄다 그 송소요 달레지 mikte goz ngman da ti song so yo le sang sang la ta si tandi su chi ta ni ta na la tani un cham cham la khong na be sa hong ni dong song ye ji se je ri zu chi ndu do de me me chen ji zu yo ka do min dog na dong ma to pan da tan da ji re yong dong song ye wa ji re yong le te ri un de na ri ndu ji ti dong song ye ba te do rong ge san ni ye me ba ji就日这个东松的，我的腰呢，这东松的我的容山人都是，东松的我的单看用人都是，大就有这个东松的我的人都，对了，别人我从那现在就讲起讲呢，你讲起是有，现在是讲起是呢，就有东有讲农业那就多，听农业那就慢，你们去了去要把农业的呢，就是。sang sam la chi ta yung ta na sam ti tong song ye ri yung na te la ri se jo te ko ru che re zo tong se chi te me pa ka ro khom ba tong ba to chi ne tong ba tong ma yin pa chi chi sar tong song ne juk song chi ma ma ta pa
ju matapa sam matapa tanda chule to zo de to ron sen tanda chu yoji ni so rikton ni so me pa chi la chi ta yong du sonji to hyongchu samba te la zombon da zuma yaw pa chi senchen ge ngamba zuma ga pa chi chi te la che to gam yong mo chi ye zo ko rumban da sanjang ge rumban da tanda chi zero mata pa chi tanda chi rikton ni so me pong yang te nga cha nam chi chu ke la chu sen de rong san chu ku mo se chi ta te re de le so 제레주도 때 감미 추궁고 진짜 효자 chen 조chen 가시 나고 된지 동이 추크 쳔보서 릭동 추크 쳔보서 된지 띵을 교고를 해서 론센이 동이메 추궁고 따티 팬로 사죠 라마 자도 주토 동형용의 좀 샤르더 좀 계샤히 송되나요 다 바산다 히에도 죽조고 다 더더 마도 때 열레 말이서 다때 간디조로 남경 가거나 쭈냐레 말이서 마추세 닝이트 뭐 탐콩이 주. 니 감지 제르스요 아 헤렌지 시야 다연스나 쭈차레. 마추 파롱 그 센터 파티게 지 영도 드니 뉴마르 역세데 마추 뉴마세데 그 센텔 마차게 타마르 히파세 첸조르. 타마르 히판달라 드라마다 지 섬장초레. 건톡 타마르 히파 냥톡 타마르 히파 유센 타마르 히파세 때때세 용 계자 괜찮아요. 드니조도 hi동제리도 뉴막 센들 뉴센 타마르 히파세 첸직 섬장 요레레 되나 다타파 마추 파시기 좀보 게바리 산죠 냠바리 산 쿠칸데 샤나 통공데 샤조 세조 도조 세조 뜻소 좀 코론 팅을 테카 파추마고 아 라마남 비체리도 감게드 마추 파효 아선 테레데 쭈거나 지 감지 제드스요 아선 닉잔니 사사시시즈든 쭈거서 쭈거도 쭈미 사촐레 말 람촐레 말 다 마추 부고는 역트지 마추파 유마팅고는 요세지 타히 제르즈 대송 냥렘부터서 라마 몽보 자신 냥도 용케는 짠니 ngala 제르즈도 마추 유몽오지 니루 띵오고 릭동 예메 무시테로 치아 세요 모테지던 트거나 때지깔 카부 요산두 삼성레 니 잡라마지 건던지 현요 콩그 물로 죽그린라 신니지 톡 도도 감자지 연서 티 신니도 로투지 세 형님도 선세건 신니 톨 감비스 달로투지 스테니 하비 댄토 요 라만톨도 teni lalok lam nanjon don nilum dre so motre ondu tingon choji jido tambo jidre tam tinsong dan 동네 여지 탄을 해봐 해 친구도 요 대상부 탄도 문다 단다 우리 온다 던디조 땅을 차게 지르는 마주 유무고 돌라 연지 만지 메조조도 줍도 추 공동 공동나 드신힘보 되제다 많은 돈나 쇼코 드용즈나고 육센스 마주 뉴센 도지직 타히레도라 달라추고 તના યોગ માચુ યુમાર યોના તની રોંસા તન ચાર સેતે રોંશુ ngongongshu ngochage cherechenyna mala womala marji chapa no yenje sen kurun la chunyik lomde yotsardu machu paronshu yoyindu ko woma tukundu tana marde ronshu bayongundwa ti yono yenda machu par yoshina tene chunyu cherechedu nime chute riton nime chuku monte ronchon charyon ko reso tozo tene hyarme chichongo di chichusan ta hyara gogyol mars lama kashi nyalen batasu chu mana amju mandani nyandu kan yol nyinsen tsoma pena nangamo loju tandandua pena jarsi hywala nalendral yundu tana shoni te dena ta pacho no yendada Dza sajigodo mi nywa tongjo mato lingen konyo mem no jinda chole tanda lama kashi nyangto bataso to tsardi tanda chole nesyo ma dresyo ma chantan chongdan to shandan sa de gehni ke kale detido to tsal no ta jere de hyara konjo ma nong yeshu se che drip nyola zude te tsoma ku drip te sansa zansa zon tsale tanda jire de do to zo machu yuma ngon yoji te ha
kyonga pena nga tso kondu hyupa sadong lamje sechore lamji la zona tombo tso lamje tani yolam zo ta tso lam to yolam ganlam ze tso lam la che chending chongsa ka mbezo tsobo zo so le hya sa so dripa yongsa ren tsam du so tso sa go so hyong person this ha kyong ka kar chembo zo tani jere je chi yolam la re undu tana chi yolam la namba sam tsam yotsam chole to so no ta san la torting da chi aratala na chi tong sang sang na tani chi chu dunna go zo tani chi chu dunna go chi tang sa pon ndo tata machu yum chi yaw na go lamso yak thong kan da re und tani yolang ka ngama de non thong number no to yeksen thong lam se chune demba da chi tok re chashi sam to de lo se da jin do jere ju do hi bu chimbo yawa chimbo ne san song zin da re ndo de tani jin be zu mombo ma chi nga cha nam jeng ku zong ju zhong bo ma ji go so no tani jere zo gamlang ka so la sa do sak na yen parang le tam parang ta gamlang rum ba ga na cho le te da chong ma chi zo tani mlo plam che cha ta tam be zo gong yong go ma hi bu chu sen de ji hi de chong ma san cha le zok cha le te ja tanu zo de ri tong jam bar hyo la yi du dong se ri tong ye me sen du ji ri ba tong sal ye me chu ku ngong de yen chi ma chi hyo se ji ti ngong tan ri zo ta ri tong jam bar hyo la yi du dong se ji tan ri zo ta te song le sang go sam sam te la chi ri zo do yalu tan dan dama na so mombo yo le sang de yon to chen namba yen ba la to ji zo tan ri zo re okay, I read it the 39 verse. J'ai lu le verset 39. And here is like talking about when you are during the meditations, you should meditate on the naked of the non-duality of intrinsic awareness and emptiness. Ici, on parle de la méditation et que lorsqu'on médite, on doit méditer sur la non-dualité de la conscience et de la vacuité. That is very important. Ce qui est très important. And then is the verses goes like this. Et le verset. Your own mind, the non-duality of consciousness and emptiness, has the nature of the Dharmakaya. If it is left in an uncontrived simplicity, its inherent clarity arises. In the all-sufficient state of the non-doing, all that need to be done is accomplished. Settling in the naked consciousness, emptiness, reside six sleepy matter. Votre esprit, non-dualité de la conscience et de la vacuité, a la nature du Dharmakaya. S'il est laissé dans sa simplicité non fabriquée, sa clarté inhérente s'élève. Dans l'état de non-faire total ou autosuffisant en anglais, tout ce qui doit être fait est accompli. En vous installant dans la conscience vacuité nue, récitez le mantra en 6 syllabes. It's very important, non-duality. Ce qui est très important, c'est la non-dualité. Non-duality of? La non-dualité de consciousness and emptiness. La conscience et la vacuité. Last time we already said, we didn't translate consciousness. La dernière fois, on en a déjà parlé, on n'avait pas traduit la conscience. And we translated the cognize. On avait traduit par la cognition. No duality of the cognizers and emptiness. La non-dualité du connaisseur ou la connaissance. Okay, la connaissance. Here is talking about your own mind. Et la vacuité. Ici, on parle de notre propre esprit. And when you are talking about your own mind, on parle de notre propre esprit. Mind, L'esprit. Mind, L'esprit. And the natural expanse of the mind. Et l'étendue naturelle de l'esprit. L'étendue naturelle, c'est la disposition naturelle.
Yes. C'est ça. Oui, c'est la disposition. Nature disposition, yes, you can to say. Nature expanse. L'étendue naturelle. And the mind. Et l'esprit. When you say the mind, quand on parle d'esprit, this present your mind. Cet esprit présent. Very much turmoil. Et tout à fait tourmenté, mais c'est pas ça. Il y a des remous. And busy. Occupé. Occupied. Busy. Occupé. Busy also occupé. Affairé. Okay. Occupied by all different disturbing emotions. Occupé par de nombreuses différentes émotions perturbatrices. Thinking about the past, thinking about the future. On pense au passé, au futur. Thinking about this and that. À ceci, à cela. This kind of we call our own mind. Ce genre de choses, on appelle ça notre propre esprit. Then you call the natural disposition, okay? Et alors on appelle la disposition naturelle, okay? Or natural expanse. Ou l'étendue naturelle. That is we call the non-duality of cognizer and emptiness. Et cela, c'est ce que l'on appelle la non-dualité du connaisseur et de la vacuité. One is like when we look at this busy mind. Quand on regarde cet esprit affairé, itself is the how do you say this? Feature is non-duality. Sa caractéristique propre à lui-même, c'est cette non-dualité. Non-duality of the cognizer and the emptiness. La non-dualité du connaisseur et de la vacuité. What you say is like cognize. Que voulez-vous dire par connaisseur? Cognized the itself of the mind. C'est le connaisseur de lui-même, de l'esprit. Or cognizing how it is the real our own mind. Le connaisseur, comment est-ce qu'il est notre propre esprit? And look at itself. Il se regarde lui-même. Itself of the mind itself. C'est l'esprit lui-même. And you would perceive the lucidity of the emptiness. Et on perçoit la lucidité de la vacuité. That is the natural disposition, mind itself. Et cela, c'est la disposition naturelle de l'esprit lui-même. And at that time, à ce moment-là, the cognizer itself, le connaisseur lui-même, cognizing itself, se reconnaît lui-même. It's become the non-dualities. Ou se connaît lui-même et cela devient alors la non-dualité. That is, we need to maintain. Et c'est cela qu'il nous faut maintenir. If you maintain that, si vous maintenez cela, you are meditating in the state of the Dharmakaya. Vous méditez sur l'état ou dans l'état du Dharmakaya. This is we call the natural disposition of Dharmakaya. C'est cela qu'on appelle la disposition naturelle du Dharmakaya. You maintain on it. Vous vous maintenez dessus. You don't need to do anything. Et vous n'avez besoin de rien faire. You can do done. You can do everything. Vous pouvez. You can do done. Done everything. What? Yes. C'est comme si vous aviez fini toute chose. And therefore, c'est pourquoi you should to meditate on the non-duality of the cognizer and emptiness. Vous devez méditer sur la non-dualité du connaisseur et de la vacuité. And second, deuxièmement, important word, un mot important, uncontrived simplicity. La simplicité non fabriquée. Uncontrived. Non fabriqué. You meditate. Vous méditez. 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 Vous méditez.
in non-duality of cognizer and emptiness, quand vous méditez sur la non-dualité de la conscience, du connaisseur et de la vacuité, it is very important is the uncontrived and simplicity. ce qui est très important, c'est la simplicité non fabriquée. For instance, Par exemple, if you are meditating emptiness, si vous méditez sur la vacuité, when I'm meditating emptiness, quand je médite sur la vacuité, uncontrived emptiness, meditation. c'est une vacuité non fabriquée, une méditation. How you can to meditate on the emptiness? Comment méditer sur la vacuité? If you are look at the non-duality of the cognizer emptiness, Si vous regardez la non-dualité du connaisseur et de la vacuité, there is no object subject. il n'y a ni objet ni sujet. That is like there is no kind of the exaggerations. À ce moment-là, il n'y a aucune sorte d'exagération. Therefore, if said, it's like it is left in the uncontrived simplicity. C'est pourquoi on dit que c'est laissé dans la simplicité non fabriquée. You meditate uncontrived simplicity, Quand vous méditez sur la simplicité non fabriquée, then it is inherent clarity arise, which is the non-duality of the cognizer emptiness. la clarté inhérente s'élève, qui est la non-dualité de la conscience et du connaisseur et de la vacuité. And this clarity arises Et lorsque cette clarité s'élève within our mind, à l'intérieur de notre esprit, all sufficient state of no doing. c'est l'état de non-faire total en français ou autosuffisant en anglais. Passive or active? Passif ou actif? Which ones? C'est lequel des deux? Huh? All is a sufficient state of the no doing. L'état de non-faire autosuffisant, total dans la traduction française. Huh? Passive. Passif. Yes? Excellent. Oui, excellent. You are surprised. Vous êtes surpris. Who done? You are in the maybe reach the end of the path. You reach the end of the Bhumi. Qui a fait ça? Vous avez peut-être atteint la fin du chemin, des chemins, ou la fin des bhumis. No doing, but all sufficient is done. On ne fait rien, mais tout ce qui est nécessaire ou suffisant a été fait. All that need to be done is accomplished. Tout ce qui devait être fait a été accompli. Settle in the naked cognizer emptiness. Et lorsque vous vous installez dans le connaisseur vacuité, la conscience. It's talking about naked. Naked. Ah, naked, dans la. Pardon. Qui est nu. Naked. Nu. Meditate on the naked, which is the non-duality of cognizer emptiness. Méditez sur cette nudité qui est la non-dualité du connaisseur et de la vacuité. And recite 6 sleepy mantra. Et réciter le mantra aux 6 syllabes. And that is the most important. C'est le plus important. When we are recite 6 sleepy mantras, Lorsque l'on récite le mantra aux 6 the syllabes, 6 sleepy mantra is automatically 5 wisdoms. le mantra aux 6 syllabes implique. You meditate on the naked non-duality of the cognized emptiness. Implique naturellement les 5 sagesses et vous méditez sur la nudité de la. Non-duality of La cognition. non-dualité du connaisseur et de la vacuité. And recite the 6 sleepy mantra. Et vous récitez le mantra aux 6 syllabes. Automatically accomplish the wisdoms. Et vous accomplissez automatiquement les 5 sagesses. Okay, now maybe coffee. Un café peut-être maintenant?